मसीह के जलाली खूबसूरत पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज ये वक्त बख्शा कि हम होप टीवी के प्लेटफॉर्म पर आकर खुदा की खिदमत को, खुदा की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचा सकें। मैं होप टीवी की सारी टीम का दिल से शुक्रगुजार हूं कि हम सब मिलकर खुदा के काम को कर रहे हैं। और दूसरे नंबर, होप टीवी पर मुझे खुदावंद ने असिस्टेंट डायरेक्टर का ओहदा दिया है। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हम सब मिलकर इस काम को कर रहे हैं। ये खुदा की शुक्रगुजारी है। हालेलुया। आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ खुदा का कलाम देखिए, मत्ती रसूल की इंजील उसका 26 बाब और उसकी 41 आयत में लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। मेरे अजीजों, आज जो मेरा मजमून है कलाम का, दुआ की फजीलत, आज हम देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में कि जो दुआ की फजीलत है, फजीलत का मतलब है बर्तरी, बुजुर्गी, बड़ाई, कमाल। मेरे अजीजों, जो दुआ है, दुआ तो सभी लोग करते हैं लेकिन दिल से दुआ करनी चाहिए। जो लोग दुआ की फजीलत को समझते हैं, फजीलत की पगड़ी भी उनके सर पर ही रखी जाती है। जो लोग दुआ की फजीलत को समझते हैं वही फजीलत मुआब कहलाते हैं। दुआ की फजीलत को समझने से कोई अच्छा दुआ गो बन सकता है। मेरे अजीजों, याद रखिए, आप दुआ के जरिया से मुश्किलात, परेशानियों और दुखों का सामना कर सकते हैं। दुआ के अंदर पावर है और दुआ के अंदर कुदरत है। आजकल के लोग सिर्फ दुआ जुबान से करते हैं, लेकिन याद रखें कि हम लफ्ज पर गौर करते हैं तो ये लफ्ज 3 हरफ से बना है। दुआ दाल से, ऐन से और अलफ से, यानी दिल से, दाल दिल से, और दूसरे नंबर ऐन अक्ल से, और तीसरे नंबर अलफ ईमान से। दुआ जब भी की जाए दिल से की जाए, अक्ल से की जाए और ईमान से की जाए। जब लोग सिर्फ दुआ जुबान से करते हैं तो अच्छे नताज नहीं नजर आते, जिंदगियों के अंदर तब्दीली नजर नहीं आती, खानदानों के अंदर बेदारी नजर नहीं आती। वजह क्या है कि लोग दुआ जुबान से करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगियों में दुआ के अच्छे नताज देखना चाहते हैं तो दिल से, अक्ल से और ईमान से दुआ कीजिए। मेरे अजीजों, मसीहत की बुनियाद दुआ है। बाइबल मुकद्दस में दुआ को इबादत कहा जाता है। आज हमारे खानदानों के अंदर मुश्किलातें, परेशानियां क्यों है? वजह यह है कि घरानों के अंदर दुआ नहीं की जाती। खुदा के साथ जो राब्ता होना चाहिए वो राब्ता नहीं होता। इसलिए घराने मुश्किलातों में, परेशानियों में, दुखों में मेरे अजीजों सामना कर रहे हैं। आज हमें यीशु को पुकारने की जरूरत है, इससे दुआ करने की जरूरत है, इसके साथ राब्ता रखने की मेरे अजीजों जरूरत है। क्योंकि राब्ता हम यीशु के साथ तब ही रख सकते हैं जब हम ईमान से खुदा की हजूरी में झुकते हैं। तब भी हम खुदा से जब दुआ करते हैं तब भी हमारा राब्ता अपने खुदा से होता है। इसके साथ राब्ते में रहने की जरूरत है। जो लोग दुआ से गाफिल हैं, गुनाह की तरीकी उन्हें छुपा लेती है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि बाबा आदम और अम्मा हवा को, कि उनका राब्ता खुदा के साथ था, खुदा के साथ बातचीत किया करते थे। लेकिन देखें कि वक्फा थोड़ा सा पड़ा है और जुदाई पड़ गई है, राब्ता टूट गया है, बातचीत नहीं हो रही। क्योंकि मेरे अजीजों, उसकी जुदाई का इब्लीस ने फायदा उठा लिया। जब हम भी थोड़ा सा वक्त खुदा से दूर हो जाते हैं, हमारा राब्ता खुदा से टूट जाता है, हमें फिर मुश्किलातें, परेशानियां, दुख घेर लेते हैं, हमारा राब्ता खुदा के साथ नहीं रहता। जिस तरह देखें आदम और हवा के साथ हुआ कि थोड़े के वक्फे में इब्लीस ने फायदा उठा लिया। और देखें कि वो जो जिंदगी में
تھے اور موت کی طرف آگے، اور وہ جو خوشی میں تھے غم کی طرف آگے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے ساتھ، خدا کے ساتھ ان کی وہ جدائی پڑ گئی تھی۔ آج اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ دعا میں اتنی پاور ہے، اتنی قوت ہے کہ جب ہم وہ دعا کرتے ہیں، جب ہمارا رابطہ اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہے، تو میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے لیے میرا خدا آسمان کھول دیتا ہے۔ جب آسمان کھلتا ہے تو طرح طرح کی برکتیں آتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، مشکلاتیں، دکھ جاتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا رابطہ ہمارے خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور خدا کے ساتھ رابطہ رکھنا، خدا کی بندگی کرنا، خدا کی عبادت کرنا، خدا کی حضوری میں جھکنا، میرے عزیزوں، ہمارا خدا ہمیں تمام تر دکھوں، مصیبتوں، وباؤں سے، پریشانیوں سے، بے روزگاریوں کے بندنوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ دعا کا مقصد ہے، کیونکہ کلام ہمیں فرماتا ہے کہ جاگو اور دعا کرو، یعنی آزمائش میں نہ پڑو۔ تو جب ہم دعا نہیں کرتے، جب ہمارا رابطہ اپنے خدا کے ساتھ نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں مشکلاتیں گھیر لیتی ہیں، ہمیں طرح طرح کی مصیبتیں گھیر لیتی ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمیں صداقت سے جھوٹ کی طرف نہ جائیں، اور زندگی سے موت کی طرف نہ جائیں، اور خوشی سے غم کی طرف نہ جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ تمام تر چیزیں تب ہوتی ہیں جب ہمارا رابطہ اپنے خدا سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو رابطہ ہے ہمارے خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں جہاں بھی ہم جائیں ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ جس طرح خداوند نے یشوع سے کہا کہ تو جہاں جہاں بھی جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا، کیونکہ جب ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق ہمارے خداوند کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم جہاں جہاں بھی جاتے ہیں میرا اور آپ کا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، ہمیں دعا میں سستی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو سستی ہے وہ گناہ کی جڑ ہے۔ وہ جو سستی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب دعا کرتے ہیں وہ 2 منٹ دعا کی، 5 منٹ دعا کی، آمین کر لیا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمارا رابطہ ہمارے خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم ہر وقت، ہم کیوں نہ پریشانی میں ہوں، دکھ میں ہوں، مصیبت میں ہوں، ہمارا رابطہ جو ہے ہمارے خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب ہمارا رابطہ ہمارے خدا کے ساتھ ہوتا ہے تو میرا اور آپ کا خدا ہمیں تمام تر وہ مصیبتوں سے آزاد کروا دیتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ بلا ناغہ دعا کرنا، دعا میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آج دیکھیں آپ کے خاندانوں کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، بیداری نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری زندگیوں میں سستی ہے، کاہلی ہے، ہم اپنے خداوند کو ٹائم نہیں دیتے۔ کیونکہ میرے عزیزوں، جب ہمارا رابطہ ہمارے خدا کے ساتھ ہوگا تو میرا اور آپ کا خدا ہمیں برکت دے گا۔ کیونکہ آج ہمیں دیکھیے کہ جو مسیح ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو یسوع کو مانتے ہیں، ایک وہ ہے جو یسوع کی مانتے ہیں، اور تیسرے نمبر وہ ہیں جن کی یسوع مانتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ جب بھی، جس گھڑی بھی ہم اپنے خدا سے مانگے، اور میرا اور آپ کا خدا ہمیں مہیا کرے اور ہمیں سرفرازی عطا کرے، تاکہ ہمارا رابطہ جب ہمارے خدا کے ساتھ ہوگا تو میرا اور آپ کا خدا ہمیں برکت دے گا۔ آج کے کلام خدا کے پڑھے سنے جانے پر ہم سب کو بڑی برکت ملے۔ آمین۔